अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हमीदुल्लाह और आप देख रहे हैं साइंस इन्फो उर्दू। नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है और पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में सर्दी है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का सर्द तरीन इलाका कौन सा है और पाकिस्तान में सबसे कम रिकॉर्ड क्या क्या दर्जा हरारत कितना है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बर्फबारी कहाँ हुई है। तो ये सब कुछ जानने के लिए नाजरीन हमने आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज़ पाकिस्तान के टॉप 10 तरतीब दी है। आज इस सीरीज़ के पहले किस्त में हम आपको पाकिस्तान के टॉप 10 ठंडे तरीन इलाकों के बारे में बताएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चले नाजरीन, शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो पहला शहर हमारे पास है वो है स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान। ये शहर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। ये पाकिस्तान का सबसे ठंडा शहर है। ये इलाका सतह समंदर से 8,202 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। ये दुनिया की चंद बुलंद तरीन चोटियों में गिरी हुई है, जिसमें केटू जो कि 8,611 मीटर, गेशर बरम 8,068 मीटर, मेशर बरम 7,821 मीटर की चोटियाँ भी यहाँ पर वाक़या है। इसके अलावा दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पार्क दीवसाई नेशनल पार्क भी यहाँ पर वाक़या है। इसके अलावा इसके ऊपरी इलाके में चंद बड़े ग्लेशियर्स जैसे कि बाल्तोर ग्लेशियर, बाइफो ग्लेशियर और चोगो लंगमा ग्लेशियर भी यहाँ है। इस इलाके की आबहवा गर्मियों में यहाँ मौसम मुतदिल रहता है और दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड और 8 सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। यहाँ का औसत ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड है, जबकि सर्दियों में यहाँ दर्जा हरारत अमूमन -10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे रहता है। बाज़ औक़ात -20 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और सबसे कम दर्जा हरारत यहाँ 7 जनवरी 1995 को -24.1 सेंटीग्रेड यानी -24.1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। इस लिस्ट में हमारे पास जो दूसरा शहर है वो है नारान मानसहरा डिस्ट्रिक्ट। नारान सूबे खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट मानसहरा में वाक़ वादी खागान में वाक़या है। ये 7,904 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। ये मशहूर बाबूसर टॉप से 65 किलोमीटर के दूरी पर वाक़या है। यहाँ गर्मियों में मौसम मुतदिल रहता है और बारिशें होती रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा औसत दर्जा हरारत यहाँ पर सिर्फ 9.9 सेंटीग्रेड है, जबकि सर्दियों में यहाँ औसत कम से कम दर्जा हरारत -0.5 सेंटीग्रेड है और यह बहुत ज़्यादा मिकदार में बर्फबारी भी होती है, जबकि यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत -23.9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हमारे पास है इस्तोर गिलगित बल्तिस्तान। इस्तोर गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ इस्तोर डिस्ट्रिक्ट का दारुल हुकूमत है। ये इलाका सतह समंदर से 8,353 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ गर्मियों में मौसम मुतदिल रहता है और औसत ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12.5 सेंटीग्रेड रहता है, जबकि सर्दियों में यहाँ हड्डियाँ जमाने वाली सर्दी होती है। यहाँ सर्दियों में अमूमन दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे रहता है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत यहाँ पर -21 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अमूमन 2 से 3 फीट औसत बर्फबारी होती है और बाज़ जगहों पर 6 फीट तक भी बर्फ़ पड़ती है। जबकि इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है पाराचिनार कुरुम डिस्ट्रिक्ट KPK। पाराचिनार सूबे खैबर पख्तूनख्वा के कुरुम डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। ये बिल्कुल अफ़गानिस्तान की सरहद पर वाक़ शहर है और काबुल से फासला सिर्फ 110 किलोमीटर है। ये शहर सतह समंदर से 5,594 फीट की बुलंदी पर वाक़या है और गर्मियों में यहाँ औसत ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड और सर्दियों में यहाँ तकरीबन हर सुबह बर्फबारी होती है और कम से कम दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे रहता है। यहाँ पर सबसे कम रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत सही अदाद शुमार के मुताबिक -15 सेंटीग्रेड है। जबकि 5वें नंबर पर है कालाम स्वाद डिस्ट्रिक्ट KPK।
کالام مینگورس سے 99 کلومیٹر کی دوری پر سوات ڈسٹرکٹ کے اوپری علاقے میں واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے 6600 فٹ کی بلندی پر واقع ایک شہر ہے، جس میں فلک سر پہاڑ ماؤنٹ فلک سر کی 5918 میٹر چوٹی بھی واقع ہے۔ گرمیوں میں یہاں موسم معتدل رہتا ہے اور بارشیں ہوتی ہے، جبکہ سردیوں میں شدید سردی پڑتی ہے اور درجہ حرارت -10 سینٹی گریڈ سے بھی گر جاتا ہے، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت یہاں پر -17 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اب چھٹے نمبر پر آتے ہیں سیاحوں کے لیے جنت کا درجہ رکھنے والی شہر مری۔ مری راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے گلیات علاقے میں واقع ایک خوبصورت قصبہ ہے۔ یہ اسلام آباد سے 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس کا سطح سمندر سے بلندی 7516 فٹ ہے۔ اس علاقے کا موسم گرمیوں میں معتدل اور زیادہ بارشیں ہوتی ہے، جبکہ سردیوں میں یہاں سخت سردی پڑتی ہے اور بہت زیادہ برفباری ہوتی ہے۔ یہاں سالانہ 62 انچ برفباری ہوتی ہے۔ اس علاقے میں سردی میں درجہ حرارت عموماً نقطہ انجماد سے نیچے رہتا ہے اور یہاں کم سے کم درجہ حرارت ویکیپیڈیا کے مطابق -11 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب 7ویں نمبر پر ہم رخ کرتے ہیں صوبہ بلوچستان کا۔ 7ویں نمبر پر موجود ہے ہمارے پاس زیارت بلوچستان۔ زیارت کوئٹہ سے 130 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس کے سطح سمندر سے بلندی 8343 فٹ ہے۔ یہاں جونیپر کے جنگلات 110,000 ہیکٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں گرمیوں میں موسم معتدل رہتا ہے، جبکہ سردیوں میں یہاں شدید سردی پڑتی ہے۔ یہاں ریکارڈ کیا گیا کم سے کم درجہ حرارت -15 سینٹی گریڈ ہے۔ یہاں عموماً برفباری بہت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سائبیرین ہوائیں یہاں موسم کو اور بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ 8ویں نمبر پر ہمارے پاس بلوچستان کا ایک اور شہر کلات ہے۔ کلات صوبہ بلوچستان کے کلات ڈسٹرکٹ کا دارالحکومت ہے۔ یہ سطح سمندر سے 6585 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ کلات کی آب و ہوا سرد اور خشک ہے۔ یہاں پر گرمیوں میں درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ اور سردیوں میں شدید سردی پڑتی ہے۔ بعض اوقات برفباری بھی ہوتی ہے۔ یہاں سردی کی سب سے بڑی وجہ سائبیرین ہوائیں ہے، جو درجہ حرارت کو مزید گرا دیتی ہے۔ یہاں کم سے کم درجہ حرارت سردیوں میں نقطہ انجماد سے نیچے رہتا ہے اور سب سے کم درجہ حرارت یہاں پر 20 جنوری 1978 کو -17 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں 9ویں نمبر پر میرے آبائی شہر اور صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کی۔ کوئٹہ صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے۔ اس کا پرانا نام شالکوٹ ہے۔ یہ پاکستان کا 10واں اور بلوچستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ 1935 کے مشہور زلزلے میں مکمل طور پر تباہ ہوا تھا، لیکن اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ یہ شہر سطح سمندر سے 5510 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں پر گرمیوں اور سردیوں کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ گرمیوں میں یہاں اوسط زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 سینٹی گریڈ رہتا ہے اور بعض اوقات 40 سینٹی گریڈ تک بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن سردیوں میں یہاں کم سے کم درجہ حرارت عموماً نقطہ انجماد سے نیچے رہتا ہے اور یہاں پر کم سے کم درجہ حرارت 8 جنوری 1977 کو -18.3 سینٹی گریڈ یعنی -18.3 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہاں برفباری بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتی ہے، جیسے کہ 1997 پھر 2002 میں بھی کافی برفباری ہوئی، لیکن سب سے زیادہ برفباری 2008 میں ہوئی۔ 29 جنوری اور 2 فروری کو بالترتیب 10 اور 25.4 سینٹی میٹر برفباری ہوئی تھی۔ حال ہی میں 2017 اور 2019 میں بھی برفباری ہوئی تھی، لیکن اوسطاً 2 سے 3 سال بعد برفباری ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ٹھنڈے پن کی دوسری وجہ برفباری نہیں، بلکہ یہاں چلنے والی یخ بستہ سائبیرین ہوائیں ہے، جو موسم کو شدید سرد رکھتی ہے اور نومبر سے مارچ کے درمیان شدید سردی پڑتی ہے اور اوسط کم سے کم درجہ حرارت ہمیشہ نقطہ انجماد سے نیچے ہی رہتا ہے۔ جبکہ 10ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے مالم جبہ سوات ڈسٹرکٹ KPK۔ مالم جبہ سوات ڈسٹرکٹ کے ہندوکش پہاڑ کے دامن میں واقع ایک خوبصورت وادی ہے۔ اس کے علاقے کا سطح سمندر سے بلندی 9200 فٹ ہے اور یہاں بہت زیادہ برفباری ہوتی ہے، لیکن درجہ حرارت ہمیشہ سردیوں میں نقطہ انجماد سے نیچے رہتا ہے اور یہاں کم سے کم درجہ حرارت -10 سینٹی گریڈ جو کہ ویکیپیڈیا کے مطابق ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا ہمیں ضرور بتائے گا، اور یہ بھی بتائے گا کہ اس ویڈیو میں ہمارا آواز کیسا تھا، کیونکہ پچھلے ویڈیو میں کچھ تکنیکی مسائل کی وجہ سے
آواز میں مسئلہ آ رہا تھا جو اب ہم نے کسی حد تک ٹھیک کر دیا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو مستقبل میں اس سے بھی زیادہ بہترین ویڈیوز مل سکے۔